Kagabi manggod sir ang mga silingan dire makabati sila nga naimanuktok. Naimanuktok ba sa amuang kilid, sa pultahan, sa kaning diri nga balay, sila mismo gid nag-ingon nga pag abri kuno nila dinha kay naa may ilang pultahan dire, naagi kuno galayat-layat diha sa kwarto nila kay naa man gi kwarto nila kaugalingon sa diri pa sila nagpuyo. O sila gyud kuno mismo ang pero ang mga silingan sila kini akong anak ang kwarto sa akong anak sir kini diri sa ubos ani kwarto nila diri kay lagi buntis akong umaga dili pa sa kaon didto nakadagan sila didto sa taas kay ipamundak kuno ning sira diri oh terde ito so mao to nga kanaang kay niingon man lagi siya nga sunugon so pag gikan namo diri wala namo sunuga kay gusto namo ma-confirm gid sa iya so mabasol ba mi nila sir mabasol ba mi nila kung among gilimpyo na dinha nga naa na may mabati na sila mabati gid nila maglakaw dinha manuktok maglayat-layat sa kwarto mag kining silingan namo diri gyud sir kay abi kunog na nag-wild diri oh kanang oh sumoto sa isa nga nakapaingon namo nga ipuso na lang namo ang mga gamit. O, karon pag gani na manamo og sunog sir buntag.